सर ममता महंत राज्यसभा इस्तीफा देवा विजेडी दल इस्तीफा देवा गोटे राज्य में राजनीतिक हटकंड देखा मिली विजेडी भितर गोटे विद्रोह आरंभ होती तो यहाँ नहीं आप केमती देखते देखो ममता महंत जो इस्तीफा देती से नहीं बर्तमान अनेक चर्चा चलती विशेष करके चर्चा होची ममता महंत प्रथम दफार इस्तीफा देती विजु जनता दल आहरी 4 जन पाखापाखि राज्यसभा सदस्य इस्तीफा दे पारती से समस्त सदस्य पुणी थे बीजेपी बीजेपी दलर टिकेट रे राज्यसभा को जीवे तो गोटे कथा एथर स्पष्ट अनुमान करा जाउछि जे वर्तमान गोटे बीजेपी तार जो नुआ रणनीति करिछि जे राज्यसभा निजर संसद मानकर जो सदस्य रही संख्या बढ़ाया से क्रम में आप प्रथम दफारे भारतीय विजु जनता दल तार शिकार होछि एवं नवीन पट्टनायक जो कहा जाउथला इनविंसिबल लीडरशिप रही अनचैलेंजिंग लीडरशिप रही बर्तमान चैलेंज भारतीय जनता पार्टी चैलेंज दबा आरंभ करिछि जे नवीन पट्टनायक तळु किभली माटी खसई नहीं हबो से क्रम में आप देखिए एटा गोटे बड़ उद्यम करछि भारतीय जनता पार्टी एवं सिथरे सक्सेस होइछि तो ममता महंत इस्तीफा गोटे कथा स्पष्ट भाव में प्रमाणित करिछि जे जो आपनकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो वोट बैंक थिला गोटे बिजु जनता दल सेटा धीरे धीरे तांका हाथ खसी जाउछि एवं अधिक रु अधिक आपनकर विशेष करिकरी जनजाति संप्रदाय लोक माने वोटर्स माने एवं नेता माने वर्तमान आपनकर भारतीय जनता पार्टी आड़ को आकर्षित होउचंती एवं जहाँ कहा जाउछि जे माने स्थान रे ममता महंत स्थान रे आपनकर जाई पारंती मनमोहन सामल जाई पारंती आपनकर जाई पारंती समीर महांती इत्यादि इत्यादि ना आलोचना होछि किंतु जहाँ खबर आछि से ममता महंत ही आपनकर बीजेपी टिकेट रे निर्वाचित हेकि जिबे ए कथा गोटे आपनकर माने कहि परबा गोटे रिलायबल सोर्स भी ए खबर आसुछि सर जो कहला ममता महंत को बीजेडी टिकेट रे पठेथिला कुडुम संप्रदाय रो आनिकी ममता महंत राज्यसभा इस्तीफा कुडुम संप्रदाय गोटे विश्वास को प्रभावित करनी ना देखो ममता महंत निजे इस्तीफा इस्तीफा पत्र देला गणमाध्यम कहते जे कुडुमी संप्रदाय प्रति जहाँ बीजेडी कमिटमेंट थिला से कमिटमेंट बीजेडी रखी नाही एवं दल भितर से अनिश्वास फील करुतिले जने कुडुमी संप्रदाय महिला है कुडुमी संप्रदाय उन्नति पाई से जो स्वप्न नहीं आसीथिले बिजु जनता दल को से स्वप्न तांकर साकार हेनी परम तांको सेठी बहुत अपमानजनक परिस्थितिर सामना करिया को पड़ुथिला एवं तांकर स्वाभिमान को आघात हेतला एवं तांकर स्वाभिमान कुडुमी संप्रदायर स्वाभिमान बोली से कहचंती एहा द्वारा कुडुमी संप्रदायर स्वाभिमान रक्षा हेचे कथा कहचंती कुडुमी संप्रदाय को किसी विश्वासघातकता हेची बोली कहि हबो नाही बोली से कथा कहचंती एवं से को परिस्थितिर इस्तीफा दैचंती से कथा से बुझेइचंती अपर पक्षरे जदि अपन देखिबे बिजु जनता दल नेता माने या को जो प्रभावी ढंग रे खंडन करिया कथा से प्रभावी ढंग रे खंडन करि पारि नाहांती कोनोसी गोटे बड़ आदिवासी नेता मयूरभंज विशेषकर सुदाम मारांडी हूँ कि जे हूँ से ममता महंत ए उक्ति को दृढ़ भाव खंडन करना दृढ़ भाव दूर कथा तेणुक मोटामोटी भाव में कहीपर ममता महंत एवं बीजेपी गोटे अपर हैंड रही एत वर्ष धरी से 3 वर्ष राज्यसभा सांसद रहा हठात मन पड़ा कि माने जमती ना बीजेडी गोटे अणदेखा कर कुडुम संप्रदाय को आ 2 वर्ष कार्यकाल गोटे राजनीतिक नेता से 3 वर्ष कि 3 मिनिट कि 3 सेकंड कि भर्तृहरि महताब बड़ी 26 वर्ष 27 वर्ष रही 27 वर्ष पर दल छाड़ से कथा कहब ना राजनीतिक नेता मैंने से डिसीजन नियंती समय आवश्यकता नहीं आम देखी कांग्रेस एमती 40 वर्ष धरिक रही नेता मैंने परवर्ती अवस्था दल छाड़ी महाराष्ट्र में देखीचे तेणुक नथिंग इज फॉर पॉलिटिक्स वर्तमान जी गोटे दल थी आउ गोटे दल अतीत आयाराम गयाराम प्रसंग आम देखीचे जे गोटे नेता कि 7 थर दल चेंज करते गोटे सप्ताह भितर तेणुक राजनीति में सेमती किसी गोटे स्थिर गोटे नाही स्थिरता सब थाए से स्थिर द्वितीय आदर्श भीतर गति कर तार माने ना सर मो कह मतलब से नहीं जो कुडुमी संप्रदाय कथा जे नहीं बीजेडी अणदेखा करला हठात एते दिन रहिला परे हठात केमती मल्ला कुडुमी संप्रदाय कथा मन पड़ा नहीं बीजेडी ममता महंत ही कहि परिबे जे तांकर काहे कि माने 3 वर्ष 3.5 वर्ष काहे धरिक से टॉलरेट करूथिले काहे कि आगु इस्तीफा दउ नथिले
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭିତ କଥା କରି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଆସିଛି ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧତାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି କହିପାରିବା ଆମେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ସେ ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଥିଲେ ବା କ୍ଷମତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଛନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯାହା ରହିଛି କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଭିତରେ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଅତି ଅମାର୍ଜିତ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେତିକି ଜୋରରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଆସିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସି ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭେରି ମାଇଲ୍ଡଲି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ହଟ ଚମଟ ଲାଗି ରହିଛି ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପି ରେ ଯିବେ ୟାର ବିଜେଡି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଏମିତି ଯଦି ହବ ନେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ତ ଆଗକୁ ବିଜେଡିର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ ଆଗରୁ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସେ ମିଶନ ଟି ହଉଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିକି ବିଜେପି କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିହୀନ ବା ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ମାନେ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜେଡି ଜିତି ପାରିଲା ନାହିଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଯୋଉ 9ଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆଉ 4ଟି ଅନ୍ତତଃ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ 4ଟି ଆସନ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଉପନେତା ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ବିଜେପିର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭଲି working on the ground ଏବଂ they are in touch with the ବିଜେଡି ଲିଡର୍ସ ଏ ଖବର ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଡରସିପ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ଯେ ଯଦି ରଖିପାରୁଛ ତ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳ ନହେଲେ ଦଳ ଆମ ସହିତ ଆସିଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥ୍ରୋ କରୁଛି ପରୋକ୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥ୍ରୋ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ।